السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا بخير عباده سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكما اجتمعنا وإياكم تعظيما لهذا الجناب العظيم محمد الرؤوف الرحيم، وتعظيما لخلفائه ووراثه من الأولياء والصالحين، خصوصا صاحب هذه الحولية المباركة الذي مشى على منهج جده وفي تعليم الناس الخير، وأطال الله عمره وجعله من السلاطين العادلين، وقد جمع الله له خير الدنيا وخير الآخرة. فالله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لمحبة الصالحين والتعلق بهم والتعلق بسيد الصالحين، يحيينا على محبتهم ويحشرنا في زمرتهم ويحشرنا وإياكم جوار سيد الصالحين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Saya sebelumnya minta antum semua dengarkan dari beliau karena saya takut banyak kurang dalam terjemah. Jadi dengarkan dari beliau, mudah-mudahan walaupun hari ini belum paham, insya Allah besok antum akan paham. Setelah beliau awali dengan alhamdulillah, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah, salawat terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan alhamdulillah hari ini kita telah melakukan sesuatu yang luar biasa, mengagungkan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan acara Maulid Nabi besar Muhammad dan mengagungkan khalifah Nabi besar Muhammad, penerus Nabi besar Muhammad. Beliau adalah bagian daripada cucu Nabi besar Muhammad Sahibul Haul, yang mana Sahibul Haul telah berupaya seumur hidupnya menempuh jalan kakeknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia mewarisi apa yang diwarisi yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan baginya kebaikan dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak haramkan kebaikan-kebaikan beliau yang telah beliau wariskan terhadap kita, dan mudah-mudahan kita menjadi penerus beliau setelahnya. وقد هدانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل خير، فقال ما من شيء يقربكم إلى الجنة إلا ودللتكم عليه، وما من شيء يقربكم من النار إلا وحذرتكم منه. فجزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد خير ما جزى نبيا عن أمته. Rasulullah pernah mengatakan tidak ada sesuatu yang mendekatkan kalian kepada surga Allah Subhanahu wa taala kecuali aku sudah tunjukkan jalan-jalannya untuk kalian, dan tidak ada sesuatu yang mendekatkan diri kalian terhadap neraka Allah Subhanahu wa taala sudah aku larang kalian untuk melakukannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita banyak kebaikan sesuai yang harus didapat oleh Nabi besar Muhammad dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. وقد هدانا إلى أحسن الأخلاق وأحسن الآداب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال ثلاثة من استهان بهم فهو منافق بين النفاق: ذو الشيبة المسلم ما يستهين به إلا منافق، والحاكم المقسط أي العادل، إذ أن طاعته من طاعة الله إن أطاع الله، كما قال تعالى وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر لأن طاعتهم مشروطة، إن أطاعوا الله فيكم فأطيعوهم، فطاعتهم واجبة. والثالث هو معلم الناس الخير، من استهان بأحد من الثلاث فهو منافق أو بواحد منهم منافق بين النفاق أي ظاهره. Rasulullah telah mengajarkan kita, menunjukkan kita semua kebaikan. Rasulullah pernah menyatakan dalam sabdanya, barang siapa yang menganggap rendah, hina, ada 3 golongan, maka orang tersebut adalah seorang yang munafik, jelas kemunafikannya. Yang pertama adalah seseorang muslim yang sudah tua dalam Islam. Barang siapa menghinanya, merendahkannya, maka ia adalah orang yang munafik yang jelas nifaknya. Yang kedua adalah seorang namanya pemerintah, hakim yang adil.
yang betul-betul melaksanakan hak kewajibannya terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita untuk taat kepada mereka selagi mereka mentaati Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan taatlah kalian kepada Rasul Allah dan Rasul dan kepada mereka-mereka. Allah tidak mengatakan taatlah kepada ulil amr, pejabat dan lain sebagainya. Tapi Allah mengatakan taatlah kepada Allah dan Rasul dan kepada mereka ulil amr. Taat kepada mereka wajib selagi mereka melaksanakan kewajiban terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa merendahkan mereka seorang pemimpin pejabat yang adil maka orang itu adalah orang yang munafik. Jelas sifatnya. Yang ketiga adalah yang ketiga adalah seorang yang mengajarkan selainnya kebaikan. Ulama yang mengajarkan kebaikan kepada umatnya, maka barang siapa yang telah merendahkan mereka, mereka adalah orang-orang munafik yang nampak nifaknya, jelas nifaknya, kata Nabi besar Muhammad. وقد جمع الله سبحانه وتعالى في صاحب هذه الحولية هذه الصفات الثلاث، فقد أطال الله عمره حتى جاوز 100. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. Dan alhamdulillah sahibul hal Habib Muhammad bin Ali bin Hasan bin Tahir bin Yahya adalah seorang yang telah menepati 3 hal ini. Beliau adalah seseorang yang dipanjangkan oleh Allah umurnya sampai lebih 100 tahun sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad, siapapun di antara kalian yang panjang umurnya dan baik akhlaknya, ia adalah orang-orang yang baik. فلهذا دائما الإنسان إذا سأل طول العمر يقول في حسن عمل في عافية، أما طول عمر في فتنة في مرض، كل يتعوذ من ذلك الحال، وسوء الكبر قد تعوذ منه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka siapapun di antara kita yang minta agar Allah panjangkan umurnya, layaknya yang minta panjang umur dalam husni amal, dalam amal yang baik dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari umur yang panjang, apalagi umur tersebut membawa fitnah kepada kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau minta agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan ia dari umur yang panjang tapi umur tersebut tidak memberikan kebaikan baginya. Wa muallimun nasil khair. قال الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم يا موسى علم الناس الخير فإني مؤنس قبور معلمي الناس الخير مؤنسهم في قبورهم لكي لا يستوحشوا لا يجدون وحشة ينتقلون من دار ضيقة دار الدنيا إلى دار واسعة لا يحسون بوحشة أبدا لا في البرزخ ولا في يوم القيامة ولا عند المرور على الصراط. Allah Subhanahu wa taala pernah mewahyukan kepada Nabi Musa, kepada Allah diberikan salawat salam terhadap beliau, pada Nabi Rasul terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, ajarkan selainmu kebaikan. Karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan langsung kesenangan, kebahagiaan bagi mereka yang mengajarkan kebaikan di alam kuburnya ketika mereka meninggal. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan seseorang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain di masa hidupnya di alam kuburnya, begitu juga nanti kelak di akhirat, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penolong langsung mereka, memberikan kebahagiaan terhadap mereka dan tidak membiarkan mereka dalam kondisi sedih. Waqad akhbar Allah Subhanahu wa taala إن الأولياء لا خوف عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة لأنهم قاموا بحقوق رب العباد وبحقوق العباد لا خوف عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة والذين سبقت لهم من الله الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا بعيدين عنها ولا يخافون لا في الدنيا ولا في الآخرة فالله يجعلنا وإياكم من أولئك الذين la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah mengatakan mereka para aulia itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak akan jadikan di dalam hati mereka, jiwa mereka rasa takut. Artinya mereka tidak akan merasa takut terhadap apapun di dunia mereka, bahkan kelak di akhirat mereka. Mereka lah hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala telah tercatat sebagai hamba-hamba yang Allah akan berikan limpahkan terhadap mereka
kebaikan, yaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua insyaallah sebagai hamba-hamba yang tidak merasa takut dunia akhirat dan tidak merasa bersedih. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وإن منكم إلا واردها لابد من المرور على الصراط لأن الصراط جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف صعود 500 عام استوى 500 عام نزول 500 عام أمر هويل أمر مهول والنار مهول رأى النبي محمد سيدنا ميكائيل قال لي جبريل ما له لا يضحك قال مذ خلق الله النار لم يضحك ميكائيل. Allah menyatakan dalam firman-Nya, tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan mendatangi. Artinya mendatangi surat jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam yang lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Beliau mengatakan itu sirat itu naik perjalanan naik itu ke atas 500 tahun. Turun 500 tahun, mendatar 500 tahun juga. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya kita pasti akan mendatanginya, pasti akan menyeberanginya, pasti. Dan malaikat Malik sebagai penjaga neraka Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak pernah tidak dilihat oleh Nabi besar Muhammad tersenyum. Maka ditanyakan kepada malaikat yang lainnya, kenapa tidak tersenyum ini malaikat Malik? Beliau menyatakan bahwasanya malaikat Malik adalah malaikat yang semenjak namanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini beliau tidak pernah tersenyum. عندما خلق الله سبحانه وتعالى الجنة قال لجبريل اذهب وانظر إلى الجنة فنظر فيها من النعيم المقيم فرجع وقال يا رب ما حد ينظر إلى هذه الجنة إلا ويرغب في الدخول فيها من يريدها من يريد فلما خلق الله النار قال له انظر فيها فقال يا رب ما حد ينظر إليها ولا حد يستطيع ينظر إليها إلا وخاف منها فقال الله سبحانه إني حففت الجنة بالمكاره فحفت الجنة بالمكاره أي كل أمر يخالف هوى النفس وشهوة النفس حفت به الجنة إذا أردت أن تخترقه لابد أن تخالف شهوة نفسك وهوى نفسك حتى تخترق ذلك. فلما نظر إلى الجنة بعد أن حفت بالمكاره فقال يا رب أظن لا أحد يدخل الجنة لأن حفت مكاره وأصعب شيء على الإنسان هو مخالفة النفس والهوى. فلهذا يقول النبي محمد عندما رجع من بعض غزواته رجعنا من الجهاد الأصغر قالوا أي جهاد أكبر من هذا يا رسول الله قال جهاد النفس. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh malaikat Jibril ketika Allah ciptakan surga dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya untuk masuk dan melihat. Maka Rasulullah masuk melihat. Maka Rasulullah mengatakan, ya Rabb, pasti tidak ada seseorang pun yang melihat ini kenikmatan, pasti ia akan masuk ke dalamnya, menginginkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menghiasi surga itu, mengelilingi surga itu dengan sesuatu hal yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Maka setelah itu Rasulullah disuruh untuk melihat surga. Beliau mengatakan setelah dikelilingi oleh nafsu, Rasulullah mengatakan, ya Rabb, saya takut, wahai malaikat Jibril, bahwasanya tidak ada seseorang yang mampu akan menamanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesuatu yang paling susah untuk dilewati oleh manusia itu adalah melawan hawa nafsunya. Sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat ketika pulang dari suatu peperangan, kita pulang dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang lebih besar. Mereka mengatakan, peperangan yang lebih besar itu apa ya Rasulullah? Peperangan melawan hawa nafsu. Dan ketika Rasul sallallahu diciptakan neraka, maka Rasulullah pun disuruh untuk melihat neraka. Maka Rasulullah pun melihat neraka. Beliau mengatakan tidak akan mungkin seseorang melihat, menyaksikan apa yang ada di dalamnya, ia akan mau masuk ke dalamnya. Walamma huffat an-nar bisyahawat dhahaba yanzur ilaiha Jibril faqala ya Rabb ma adunnu ahad yaslam min dukhuliha lianna kull insan taba'a hawa nafsuhu taba'a shahwatuhu wal 'iyadhu billah wa man ittaba'a al-hawa nalahu al-hawan wa kana ma'a alladhina
هم الخوف والحزن يوم القيامة. Jadi bukan Nabi Muhammad, malaikat Jibril. Maka ketika malaikat Jibril melihat neraka itu dihiasi oleh Allah setelahnya dengan hal-hal yang namanya sesuai dengan hawa nafsu, maka malaikat Jibril pun mengatakan kepada Tuhannya Allah, ya Rabb, saya takut tidak ada seseorang yang akan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ia melihat neraka itu dikelilingi oleh sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu, dan segala sesuatu yang kita lakukan yang mengikuti hawa nafsu, maka kita pun akan menjadi hina. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل يبكي ما يبكيك يا جبريل؟ قال خفا ابتلى قد كان إبليس يعبد الله مع الملائكة فابتلي والعياذ بالله. ابتلي بماذا؟ ابتلي بالكبر، ابتلي بالحسد، ابتلي بهذه الأخلاق الذميمة التي يبغضها الله ويبغض كل من اتصف بها. فلما رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم جبريل يبكي وهو ذو المكان العالي بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جينا وما يبكيك. فلما سمع النداء من المولى سبحانه وتعالى لقد آمنتكما فحينئذ لما رأى النار، لما وصف جبريل النار لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صار يحذر أصحابه حتى خافوا، فأوحى الله إليه إنما أرسلتك مبشرا لا منفرا ميسرا ولا معسرا. فحينئذ صار يقول له يا أصحابه سددوا وقاربوا، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا. Maka suatu ketika Rasulullah melihat malaikat Jibril menangis. Ia melihat menangis hingga Rasulullah bertanya, ya malaikat Jibril, apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka malaikat Jibril mengatakan, aku menangis karena merasa takut. Itu iblis. Beliau pernah dahulu menyembah Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat, menjadi seorang makhluk yang dimuliakan, ditinggikan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena sebab suatu perbuatan dan sifat yang dimiliki olehnya, sifat sombong dan sifat hasud dan sifat-sifat yang tercela yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia pun menjadi hamba yang dihina dan dimurkai, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril dengan sebab itu beliau pun menangis. Ketika Rasulullah melihat malaikat Jibril menangis, beliau pun ikut menangis. Dan sampai datang seruan dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku amankan kalian berdua, artinya tidak akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi besar Muhammad pun ketika menyampaikan kepada sahabat tentang neraka Allah Subhanahu wa taala, maka sahabat pun merasa khawatir, takut akan hal-hal yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun memberikan nasihat lemah lembut terhadap Nabi besar Muhammad, ya Rasulullah, hendaklah engkau berikan mereka hal-hal yang membuat mereka merasa gembira, senang, bahagia, tuntun kepada mereka jalan-jalan yang benar, karena aku tidak memerintahkan engkau untuk memberikan peringatan terhadap mereka sehingga mereka pun khawatir, takut terhadap neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin dengan sebab engkau memberikan mereka wejangan agar mereka menempuh jalan sebagaimana yang beliau pernah setelah itu laksanakan. Jika aku memerintahkan kalian untuk berbuat baik, maka lakukan semampu kalian, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإذا كنت من الذين سبقت لهم من الله الحسنى يوم القيامة فاسأل من الله أن تكون من الذين سبقت لهم من الله الحسنى. حينئذ إذا أراد الله محاسبة عبدي أسدل الأكناف والستر، فلم يطلع على محاسبته لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، فيسترها الله سبحانه وتعالى ويذكره بخطاياه التي فعلها في الدنيا، فيقول عبدي ذنوب سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك، لأنه كان عبد يعامل إخوانه المسلمين بماذا؟ بالستر، يستره الله يوم القيامة. يعامل إخوانه بالمسامحة والعفو، يعفو الله عنه ويسامحه يوم القيامة. فكما تعامل في حياتك الدنيا مع إخوانك المسلمين تعامل يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. Allah mengatakan, sesungguhnya mereka yang telah kami tetapkan dalam ketetapan Allah untuk mendapatkan kebaikan surga, maka Allah mengatakan Allah akan jauhkan dari neraka. Maka
Mudah-mudahan kita berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk salah satu di antara mereka yang Allah tetapkan kebaikan bagi mereka kelak nanti di akhirat. Allah Subhanahu, maka minta kepada Allah hal-hal tersebut, maka ketika Allah kabulkan kita, maka nanti ketika kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan hisab kita, akan tanya kita, dan Allah tutupi kita. Sehingga tidak ada satu nabi rasul yang mengetahuinya, malaikat mengetahuinya. Sehingga Allah kala itu akan mengungkap kepada kita salah yang pernah kita lakukan, tapi Allah mengatakan, wahai hambaku, engkau berbuat salah ini, aku maafkan. Engkau berbuat hal ini, maka aku maafkan engkau, ampuni engkau. Dan beliau mengatakan bahwasanya kita ketika hidup di atas dunia, ketika kita bermuamalah terhadap selain kita dengan menutupi kesalahan selain kita, dan kita memaafkan kesalahan selain kita, maka seperti itulah yang akan dilakukan oleh Allah kelak nanti di akhirat. Ketika kita punya kesalahan, Allah akan maafkan. Ketika kita punya kekurangan, Allah Subhanahu wa taala akan tutupi. Wa idza kana min alladhina la yusamihuna ikhwanahum wa idza ghalita alayhi ahad wa talaba al-'afwa wal musamaha ma samahahu fa innahu man استرضي فلم يرضى فهو شيطان. فكان كذلك، وكان يتتبع عورات اخوانه المسلمين، يتتبع اخوانه كلما علم واطلع على سيئة اشاعها في السوشيال في الاستاتوس، كلما علم بإشاعة ونقص في احد اشاعه. هذا يتتبع عورات الناس. ماذا يكون حاله يوم القيامة؟ يكون حاله يرفع الستر. إذا أراد الله محاسبته رفعت الكنوف، رفعت الأكناف، رفعت الستور، وحاسبه بين الملأ فيعطى كتابه ويقال اقرأ فضائحك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل نبي، كل رسول، كل ملك، الأول والآخر، كلهم ينظرون لتلك الفضائح. متى؟ إذا كنت من الذين يتتبعون عورات إخوانهم المسلمين في حياتهم الدنيا. Selayaknya kita ketika hidup di atas dunia ini berupaya untuk selalu menutupi setiap kesalahan yang kita lihat dari saudara kita, dan kita berupaya untuk memaafkan setiap kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita. Beliau mengatakan bahwasanya ada riwayat mengatakan barang siapa yang berbuat kesalahan terhadapnya, kemudian orang yang berbuat salah itu minta maaf, minta ridha, kalau seandainya dia tidak maafkan, tidak ridhoi, padahal yang minta tadi dengan sungguh-sungguh, maka ia adalah syaitan. Setiap nabi, setiap rasul dan lain sebagainya dari hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu berupaya untuk memaafkan setiap yang bersalah kepada mereka, menutupi salah mereka. Jangan sampai kita menjadi seseorang yang selalu berupaya untuk mengetahui aurat, kesalahan, celah, aib saudara-saudara kita. Bahkan kadang-kadang ketika kita tahu, kita sebarkan di medsos sehingga semua orang tahu. Selayaknya kita tidak buat seperti itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pun nanti kelak di hari kiamat akan mengungkap, menguak setiap salah yang kita miliki, aib yang kita miliki sebagaimana yang kita lakukan di atas dunia. Maka jadilah orang-orang yang ketika selainnya berbuat salah, dia minta maafkan kesalahannya. Ketika ia melihat kesalahan selainnya, dia tutupi, tidak menyebarkannya. فإذا كنت من الذين سبقت لهم من الله الحسنى يوم القيامة وأنت تمشي للصراط، ملائكة عن يمينك وملائكة عن شمالك، إيش وظيفتهم؟ يؤنسونك حتى لا تستوحش، فيمشي مع الملائكة في أنس تام، ثم يقول للملائكة متى نمر على الصراط؟ فتقول الملائكة قد مررنا على الصراط من زمان. قال عجيب، لم أرى الصراط ولم أرى نار. فقال أتذكر عندما نظرت إلى نجم كذا، عندما نظرت إلى ذلك النجم كنا نمر على الصراط. فقال لم أشعر بذلك لأنه كان في أنس تام، لم يرى شيء من الظلام لأنه عاش في النور ومات على نور، ويوم القيامة بعث ومعه نور يجوز على الصراط بذلك النور. فتعلق بنور الأنوار تنجو في دار الدنيا ودار القرار.
ketika seseorang dijadikan sebagai hamba-hamba yang Allah tetapkan baginya kelak nanti di hari kiamat kebaikan, surga Allah Subhanahu wa taala, dan itu dia dapatkan hasil dari kerja yang dilakukan, amal yang diperbuatnya selama ia hidup di atas dunia, maka kelak nanti di akhirat dia akan diiringi oleh malaikat perjalanannya. Dari awal dibangkitkan dari alam barzahnya sampai ia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, diiringi oleh malaikat kanan kirinya yang memberi menghibur, menyenangkan, menggembirakan hatinya, sehingga ia bertanya kepada malaikat itu, apakah kita sudah melalui semuanya? Apakah kita sudah menyeberang sirat? Beliau mengatakan, kita sudah lama menyeberang sirat. Beliau mengatakan, kenapa aku tidak melihat semuanya? Dia tidak merasakan perjalanan tersebut sehingga ia hanya melewati dalam keadaan namanya yang luar biasa senang, bahagia, gembira karena malaikat membuat dia bahagia, gembira, sehingga ia tidak melihat neraka dan lain sebagainya. Maka mereka mengatakan, bukankah engkau melihat itu ada bintang di atasmu? Dia mengatakan, ketika engkau melihat bintang itu kita sudah melakukan perjalanan semuanya, perjalanan sampai melewati sirat. Kalau seseorang setiap saat waktunya selalu berkaitan dengan cahaya Nabi besar Muhammad, cahaya tersebut, maka ia insyaallah dia akan hidup dalam penuh cahaya sehingga mengantarkan ia nanti kelak di akhirat dengan cahaya sehingga masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dakhala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Madinah al-Munawwarah, jaa min Makkah, istuqbila bi ahsan istiqbal, طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أول ما دخل المدينة المنورة علمنا أبواب الجنة في خطبة قصيرة فيها الجوامع، علمنا كيف ندخل الجنة. أول ما خطب في المسلمين عند دخوله المدينة المنورة علمهم الأبواب الخمسة للجنة، فقال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام ولينوا الكلام وصلوا بالليل والناس نيام. هذه 5 أبواب. شوف أنت من أي باب تدخل، إذا اتصفت بواحد فقد وصفت نفسك وسلكت نحو ذلك الباب. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi saya minta untuk mendengarkan dari beliau karena saya takut dan saya merasa sudah banyak tadi ketinggalan yang kurang pas. Rasul sallallahu alaihi wasallam la ada kharban Habib. Ada kharban. Rasulullah beliau mengatakan ketika beliau datang dari kota Mekah ke kota Madinah hijrah, pertama kali yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah sampai di kota Madinah, selain beliau disambut oleh penduduk kota Madinah dengan thalal badru dan lain sebagainya, beliau pun berkhutbah. Dalam khutbahnya beliau membuka bagi kita 5 pintu untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, wahai manusia, namanya berilah makan kepada selain kalian dan sebarkanlah salam kepada selain kalian. Dan sambunglah tali silaturahmi kalian dan berbicara dengan bicara yang lemah lembut, dan bangunlah malam hari ketika orang-orang tidur untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, engkau akan masuk ke dalam surga dengan salam, dengan ringan dan mudah. Barang siapa di antara kita yang melakukan salah satu di antara 5 ini, ia akan masuk ke dalam surga dari pintunya. Afshu salam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا السلام معناه الأمان، أي افشوا السلام بينكم في بلادكم. إذا كانت آمنة كان كل شيء فيها، الاقتصاد آمن، السياسة آمنة. إذا كانت القلوب سليمة من الغش والحسد والحقد والبغضة والشحنة، حينئذ كنت في أمان. أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والقلب يقول الله يلعنك، الله يهلكك، ما يتأتى هذا ما هو سلام. هذا سلام اللسان ما يحبه السلام، ولا دلنا عليه حبيب السلام. لكن إذا سلمت فتمنى الأمان لمن تسلم عليه والخير لمن تسلم عليه، حينئذ قمت بحق الأخوة الإسلامية. Maknanya sebarkan salam, arti ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti yang biasa kita lakukan. Arti salam itu aman, artinya kita siap untuk mengamankan saudara kita dari segala sesuatu yang tidak diinginkan dari kita.
yaitu ucapkan salam tersebut dengan sepenuh hati. Kalau seandainya Allah berikan kita salam betul-betul aman, yani alhamdulillah negara kita aman, kondisi aman, ekonomi aman, namanya pergaulan aman, semuanya aman, dan Masya Allah luar biasa, kita akan mendapatkan suatu kebaikan yang besar dari salam aman tersebut. Tapi jangan sampai kita mengucapkan salam dengan lisan kita tapi hati kita melaknatnya, mengutuknya, membencinya dan lain sebagainya. Itu bukan salam, itu hanya sekedar salam dengan di lisan dan tidak namanya menjadikan salam itu dengan sepenuh hati. Dan ketahuilah bahwa salam itu merupakan suatu hal yang baik yang membuat kita insyaallah mendapatkan kebaikan dari Tuhan kita Allah. Ala Nabi Muhammad SAW قال السلام عليكم قال عليكم السلام 10 حسنات قال السلام عليكم ورحمة الله قال 20 قال آخر قال السلام عليكم ورحمة الله قال 30 فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها فإذا قال السلام عليكم وعليكم السلام لا بأس فالسلام عليكم صباح الخير السلام عليكم سلامات باقي السلام عليكم سلامات سيان لا بأس بعد ذلك لكن بعد تحية الإسلام. Kalau Rasulullah mengatakan ketika seorang mengucapkan Assalamualaikum 10 kebaikan. Ada yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beliau mengatakan 20 kebaikan. Ada yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beliau mengatakan 30 kebaikan. Allah memerintahkan kepada kita, siapapun yang mengucapkan salam kepada kita, maka balaslah dengan lebih baik atau sepertinya. Dan ketika kita mengucapkan salam itu adalah namanya ya bagian daripada doa yang kita panjatkan untuk orang yang kita ucapkan. وصلة الأرحام باب من أبواب الجنة فإن بر الوالدين وصلة الأرحام والقيام بحقوق الجيران مثرات للأموال منساة في الآجال بشارة أن الله يطيل عمرك حتى تكون ذا همة عالية وذا مال كثير في الدنيا وفي النجاة يوم القيامة قد افتتحت باب من أبواب الجنة. Yang kedua, silaturahmi adalah bab yang luar biasa untuk kita mendapatkan kebaikan dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Hubungan antara kita dengan keluarga kita, dengan kerabat kita, dengan tetangga kita yang baik. Karena Rasulullah pernah mengatakan ketika seseorang menyambung tali silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan panjang umur baginya dan Allah akan luaskan rezekinya. Ini merupakan suatu pintu dari pintu kebaikan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kita umat itu untuk kita mendapatkan kebaikan. Wa at'imut ta'am fa innal lugam tadfa' an-nigam. Sana'i' al-ma'ruf taqika masari' as-su'. Luqmatun fi batni ja'i' khairun min binayati alf jami'. لكن الناس لا يريدون إلا مظاهر الدنيا فلهذا ابتعدوا عن الخير الحقيقي لأن المال لا يخرج إلا من حيث دخل. من أين هذا المال؟ حلال ولا حرام؟ انظر إلى أين يخرج وفي ماذا يخرج تعرف هذا حلال ولا حرام. Dan at'imut ta'am, berilah makanan. Sesungguhnya al-lugam namanya suapan itu akan bisa menepis namanya nikmah, namanya adab dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita memberikan makan kepada orang-orang yang lapar, maka insyaallah perbuatan tersebut lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada membangun 1000 masjid. Dan ketika kita memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menepis berbagai macam kesusahan yang kita miliki. Dan sekarang ini ya karena cintanya seseorang kepada harta, maka kita harus tahu dari harta yang kita keluarkan itu halal atau tidak, tergantung bagaimana harta itu keluarnya. Kalau seandainya harta itu keluar di jalan yang baik, yang halal, maka harta itu halal, begitu juga sebaliknya. كان هناك رجل عند سيدنا داود عليه السلام وكان ملك الموت حاضر فنظر كان ينظر لذلك الرجل ثم بعد أن خرج قال لنبي الله داود إن هذا الرجل بقي من عمره 6 أيام فلما كان الأسبوع الآتي فإذا ذلك الرجل يحضر مجلس سيدنا أيوب فتعجب فقال لي ملك الموت
كيف تقول أنه بقي من عمره وقد مضى ذلك القدر ولم يموت؟ قال نعم، بعد أن خرج من عندك معه في جيبه 6 دراهم تصدق بها، فأعطاه الله بكل درهم 10 سنوات، فأطال الله عمره 60 سنة. Pada masa Nabi Allah Daud pernah didatangi oleh malaikatul maut. Maka malaikat maut mengatakan kepada Nabi Daud, di salah satu orang yang duduk bersamanya hadir di majelisnya, ini orang tidak tersisa dari umurnya kecuali hanya 6 hari saja. Maka Nabi Allah Daud memperhatikan orang tersebut. Maka setelah 6 hari ia lihat ini orang masih hadir di majelisnya. Maka malaikat Nabi Daud mengatakan kepada malaikat maut kematian itu, mengatakan ini orang engkau kemarin nyatakan sisa umurnya hanya 6 hari. Sekarang ini sudah berlalu beberapa hari, masih ada bersama saya. Beliau malaikat itu mengatakan, iya, kemarin ketika ia duduk bersamamu di majelis yang aku katakan tinggal 6 hari, dia punya uang 6 dirham. 6 dirham itu setelah ia keluar dari majelismu ia sedekahkan. Karena ia sedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka diterima oleh Allah, maka Allah berikan baginya dari 1 dirham itu 10 tahun umur panjang. Jadi Allah berikan kepadanya umur 60 tahun karena sebab sedekahnya. Walinul kalam ay kunu mutawadhi'in. Auha Allah ila Habib Muhammad an tawadhu fala yafkhar ahadun ala ahadin. In a'taaka Allah al-'ilm fahmadillah wa la tahtaqir al-jahil. إن الله أعطاك الله النسب فاحمد الله سبحانه وتعالى وكن عند ذلك النسب على كمال الوصف الذي تنتسب إليه. فمن كان ينتسب لأهل البيت فإن سيد أهل البيت محمد كان سيد المتواضعين، فكان ذلك من لين الكلام. فلين الكلام كناية عن التواضع، بأن لا ترى نفسك أفضل من أحد ولا أنك أفضل من أحد. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم افعل المعروف مع من هو أهله ومع من هو ليس من أهله، فإن صادفت من هو أهله فقد صادفت من هو أهله، وإن صادفت من ليس أهله فكن أنت أهله. Dan linul kalam itu ucapan yang lemah lembut, artinya maksudnya tawadhu. Beliau mengatakan jadilah orang itu, Anda itu seorang yang tawadhu. Kalau seandainya jangan jadi orang yang sombong. Kalau seandainya antum punya nasab dan nasab antum sebagai ahli bait Nabi besar Muhammad SAW, maka tawadhu'lah. Jangan merendahkan seorang selain kalian, karena Nabi besar Muhammad adalah pemimpin orang-orang yang tawadhu. Kalau Allah berikan kepada Anda ilmu, maka tawadhu'lah dengan ilmu Anda. Jangan menjadikan ilmu itu namanya sarana untuk kalian sombong dengan ilmu tersebut. Maksud linul kalam itu adalah tawadhu, bagaimana kita memiliki sifat rendah hati, tidak merasa lebih baik dari selain kita. Allah yaj'alna wa iyyakum min al-muttasifin bi ahsan al-akhlaq wa yahdina li ahsaniha wa yahfazna wa iyyakum min sayyi al-akhlaq fa innahu la yahdi li ahsan al-akhlaq illa huwa subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan kita memiliki akhlak-akhlak yang tidak baik. أبواب الجنة كلها دعاء كلها قدامك، لكن الشيطان يصرفك عنها. فإذا أردت أن تحفظ من الشيطان، فإذا مسك شيء من طوائف الشيطان فاستعذ بالله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقد دلنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على ذكر إن أنت واظبت عليه حماك الله من وسواس الشيطان. فقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في الصباح وفي المساء كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكأنما اعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل. ونودي هديت وقيت كفيت. فيأتي شيطان يريد أن يوسوس له، يقول ما بالك تركت صاحبك هذا، وسوس له خلوا يطيع هواه يعبد نفسه. فيقول له كيف أصل إليه وقد ما بالك في شخص هدي وكفي ووقي لا أستطيع أن أقربه. حتى لو
ساحر أراد أن يسحرك ما يستطيع، لكن واظب على هذا الذكر فإنه يسير وفضله كبير وفائدته كثير. فالله يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. Amin. Kita ya kepingin semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, dari bisikannya, godaan rayuannya. Dan hal itu bisa kita lakukan dan bisa kita dapati. Beliau mengatakan barang siapa membaca di pagi hari 100 kali, di sore hari 100 kali kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan berikan kepadanya 100 kebaikan, Allah akan hapus baginya 100 kesalahan, dan seperti ia memerdekakan 10 namanya hamba sahaya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dinyatakan baginya engkau telah mendapatkan hidayat, engkau akan dijaga, dicukupi. Maka syaitan yang selalu mendampinginya mengatakan mendampinginya itu dinyatakan oleh syaitan yang lainnya, kenapa engkau tidak goda dia? Kenapa engkau tidak rayu dia? Kenapa engkau tidak sesatkan dia? Maka syaitan yang bersama mengatakan, bagaimana aku mampu akan melakukan semua itu padahal dia adalah seseorang yang telah mendapat hidayat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa yang dilakukan tersebut. Ini kalimat ya, doa ini ya, zikir ini ya ringan kata beliau, tapi dengan kebaikan pahala yang begitu agung dan luar biasa. الله يبارك لنا ولكم في هذه الحولية ويجعلها حولية مباركة إن شاء الله، يعود خيرها علينا وعليكم وعلى أهل هذه البلد خاصة وعلى سائر بلاد الإسلام والمسلمين عامة. ولا ننصرف إلا وقد غفرت لنا الذنوب وسترت لنا العيوب، ويجعلنا وإياكم من الذين يهتدون بالحبيب المحبوب محمد. اللهم صل عليه. Dan mudah-mudahan insyaallah berkat hadirnya kita hal yang agung yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala. Tadi beliau berdoa sedikit, insyaallah mudah-mudahan beliau akan lanjutkan dan juga mudah-mudahan doa itu insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairal qaimin ala hadhihi al-hawliyah khairil jazaa wa yubarik fina wa fikum wa yaj'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma wa la yaj'al fina wa la minna wa la ma'na shaqiyyan wa la ma'zura wa la mahruma wa la ma'thuma wa yubarik lana lakum fil awqat ويبارك لنا فيكم في الأقوات ويجعلها مصروفة في الطاعات ويبارك في الأولاد وفي البنات وفي الزوجات، يجعلن صالحات طائعات عابدات راضيات مرضيات لله رب البريات، ويجعلنا وإياكم بالحصن الحصين من جميع الأذيات، بالحرز المكين من الذنوب والخطيئات، يغفر لنا ولكم ويحفظنا فيما بقي وما هو آت، ويجعلنا من أبر الأبناء بالآباء والأمهات بجاه النبي محمد سيد السادات. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، الطف بنا فيما جرت به المقادير، واجعلنا من الذين تلطف بهم جميع الأحوال يا رب العالمين، وحينا في عافية ومتنا في عافية واحشرنا في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين، وأطل الأعمار في طاعتك وطاعة حبيبك محمد، واجعل آخر كلامنا بعد انقضاء آجالنا طول عمر في خير ولطف وعافية، قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بعد إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم حينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث. اللهم ثبت الماء في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واستر بها عيوبنا واصلح بها قلوبنا وقلبنا واصلح بها اولادنا واصلح بها بناتنا واصلح بها احوالنا يا رب العالمين، والطف بنا والمسلمين، والطف بنا وبهم بلطفك الذي وسع اهل السماوات والارض، والطف بنا وبهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف بلطفك الذي من لطفت به كفي، الطف بنا وبهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف، انك قلت وقولك الحق، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.